पब्लिक इन्होंने की है, जो ऑफिशियली पब्लिक की गई है, वो एक बड़ी इनएडिक्वेट और अनप्रोफेशनल रिपोर्ट है। मैं पहले बता चुकी हूँ, उस पर कुछ नहीं है। डॉक्टर्स ने कमेटी कुछ नहीं किया और ये बहुत कंसर्निंग है क्योंकि ये डिले होता जा रहा है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये खान साहब की सेहत है और ये फिक्र की ये बात है कि जिन स्पेशलिस्ट ने लिखा है वो कहीं गायब हो गया। वो नज़र जो हमारे स्पेशलिस्ट जो इनसे कांटेक्ट में थे वो कहते हैं कि उन्होंने हमें सिर्फ एक मिनिमम बात बताई, उसके बाद फ़ोन उनके बंद है। वो कहीं गायब हो गए हैं, वो कहीं अबडक्ट हो गए हैं, तो कुछ नहीं बताया। सारे डॉक्टर्स बहुत कंसर्न्ड है। उन्होंने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में उनको मिसलीडिंग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, जिसकी बिना पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया 16 तारीख को, वो एक जुर्म है। और इन डॉक्टर्स पे हम डिमांड करते हैं कि इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाए, ये और उनको सामने लाया जाए। पब्लिकली आके हमें फर्स्ट हैंड खुद बताएं कि क्या नहीं, पहले तो बताएं डायग्नोज क्या किया है। उन्होंने हम बताया ही नहीं है कि डायग्नोसिस क्या है। हमें ये भी नहीं पता कि ट्रीटमेंट, वो नहीं कह रहे। एक अनप्रोफेशनल रिपोर्ट हमें बता रही है और अब तो दूसरी दफा तो बताया कुछ नहीं है। वो जो आप देखें ना, कोई स्कैन रिपोर्ट नहीं है, किसी को नहीं पता। बहुत हमारे सारे डॉक्टर्स परेशान हैं और वो हमें बार बार हमें पाकिस्तान से और बाहर से हमें मैसेजेस आ रहे हैं और हमें पता है, मुझे पता है कि ये बहुत सीरियस है। और फिर मैं दोबारा कहूँगी कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये जानबूझ के कराया जा रहा है, ये डिले भी जानबूझ के है। ये डॉक्टर्स ने मिसलीड किया, उनको जिसने भी मिसलीड करने को कहा, मैं उन डॉक्टर्स को नहीं जानती, सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया, जिसकी वजह से इन्होंने हर चीज़ को डिले कर दिया। मैं फिर दोबारा कहूँगी और कहती रहूँगी कि इमरान खान ने जो बार बार कहा था वो बिल्कुल सही कहा था कि उनको ये डिले से इनको जानबूझ के ये इनको कत्ल कर देंगे। ये जेल में हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हमारे से क्यों छुपाया जा रहा है और हमें इसकी चीज़ की बड़ी परेशानी है। और हम डिमांड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कि इमीडिएट प्रोसीडिंग्स की जाए, पहले डॉक्टर्स के साथ अगेंस्ट की जाए और फिर उनको सामने हमारे लाया जाए कि इन्होंने किया क्या उनके साथ। अच्छा सलमान सफदर साहब, कुछ चीजें एक सेकंड देखें, अभी जो डॉक्टर उज़मा बता रही थी कि जो 16 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट दी है डॉक्टर्स ने, वो सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड किया था कि मुझे बताओ कि तसल्ली बख्श इलाज हो रहा है कि नहीं। वो रिपोर्ट इन्होंने उसके अंदर कोट किया है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने उनके साथ इत्तेफाक किया है। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने लिख के भेजा है उसने कहा है कि मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा है कि इन्होंने हमें पूरी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है और उसने ये भी कहा है कि ये जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इमरान खान का इलाज किया है, ये ट्रेन नहीं है इस काम के अंदर। आप खुद उठ के जहाज़ों में बाहर चले जाते हैं, आप दुनिया में डॉक्टर ढूंढते फिरते हैं और इमरान खान को एक स्पेशलिस्ट भी नहीं देख सकते। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे तसल्ली बख्श है। मैं ये सारे जजेस से पूछूंगी जब ये जाएंगे पिम्स के अंदर, हम ये जजेस से और सारे पार्लियामेंटेरियन से पूछेंगे कि आप जाए ना इनके पास, अल्लाह से डरें। अगर इमरान खान के साथ आप ये तसल्ली बख्श कह रहे हैं ना, हम भी आप पे नजर रखेंगे कि आप किससे इलाज करवाते हो। हम आपको बताते हैं आप किन डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हो। इसलिए आइंदा आप इस किस्म की बात हमें कबूल नहीं है। इससे जो हमारी अंदर गई हुई है, जो पिटीशन डली है कल, हालांकि ये वाली पिटीशन हफ्ता पहले डल जानी चाहिए थी, 17 तक डल जानी चाहिए थी, जो जाके कल डली है। इसीलिए हम शोर मचा रहे हैं। हम सारे लॉयर्स को क्यों कह रहे हैं कि आप जाकर फ्रंट फुट पे जाकर हमें नजर आने चाहिए कि आप काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम आपसे जो रिक्वेस्ट करेंगे ना, अब हम आपके मीडिया से करेंगे। अब मैं मीडिया से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ लॉयर से कि जो हमारे सारे लीडिंग लॉयर्स हैं, हामिद खान खोसा साहब जिन्होंने ये पिटीशन डाली है, अली जफर साहब, अली बुखारी साहब, सलमान राजा साहब और गौहर साहब, माशाल्लाह 6 हमारे लीडिंग लॉयर्स हैं और मजीद बहुत लॉयर्स हैं।
PTI میں تو ماشاءاللہ لارڈز بہت ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ سارے موجود ہوں, سپریم کورٹ سے جا کے ڈیٹ لیں, اس پٹیشن کی ہیئرنگ کی ڈیٹ لیں, اور ہم آپ سے مطلب اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہر حالت میں انشور کریں کہ عمران خان کا جلد سے جلد شفا میں لے کے جایا جائے اور ان کا وہاں پہ علاج کیا جائے. اور باقی جو جیسے جو اگر یہ نہیں کرتے ہیں پھر ہم PTI کو کہیں گے کہ دیکھیں عمران خان کی, جیسے ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا ہے کہ ایک آنکھ کا نقصان ہمیں نہیں پتا کتنا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے سوائے اس کے جو محسن نقوی بتا رہا ہے اور جو ان کے ڈاکٹروں نے دیا ہے, جو کہ ہمارا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تسلی باکس ہم نے قرار دیا ہے. ہم تو ان ڈاکٹروں کو سمجھتے ہیں یہ ٹرینڈ نہیں ہے. جو اسپیشلسٹ جس کے نام پہ یہ ساری گواہیاں جا رہی ہیں کہ ان لوگوں کا اسپیشلسٹ تھا, اس نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ یہ ڈاکٹرز ٹرینڈ لگتے ہیں, نہ انہوں نے ہمیں پورا پروسیجر سمجھایا ہے, نہ ہمیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ صرف زبانی کلامی رپورٹیں کوئی نہیں دکھائی گئیں. یہ سوچے فون کے اوپر. میں ساروں کو کہوں گی آئندہ آپ بھی لوگ اپنا علاج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے آپ بھی جا کے تسلی کر لینا جب کوئی آپ کو فون پہ آپ کو علاج آپ کا بتا دے گا. اس لیے آپ سب نے, اگر یہ سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن نہیں ایکسیپٹ ہوتی تو اب ہم کہیں گے لوگوں کو کہ آپ نے اگر عمران خان کی زندگی بچانی ہے اور اگر یہ سپریم کورٹ آپ کو ریلیف نہیں دے سکتا, ہم پورے پاکستان کو, پوری پارٹی کو اور پورے پاکستان سے اب اپیل کرنے لگے ہیں کہ ہر حالت میں آپ کا, ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہمارا بڑا قیمتی بھائی نہیں ہے, پاکستان کا ایک لیڈر ہے, پاکستان کا یہ وہ ہستی ہے جس نے پاکستان کو جوڑ کے رکھنا ہے. اپنے ملک کے لیے کر لیں, ہم کہہ رہے ہیں بھائی کے لیے نہ کریں, ملک کے لیے کریں. آپ لوگوں نے سب نے باہر آ جانا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں پرامن احتجاج, کل میں کورٹ میں کھڑی تھی. میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, ATC کورٹ میں جو وہاں پہ پروسیکیوٹر کھڑا تھا ظہیر شاہ, اس نے کہا, میں نے کہا آپ ڈیٹ کی بات ہو رہی تھی, میں نے کہا ذرا ڈیٹ اگلی والی دے دیں, ہم نہیں ابھی آ سکتے. اس نے کہا جی میں چاہوں گا کہ آج آپ جیل میں چلی جائیں, یہ پروسیکیوٹر نے کہا. تو میں نے کہا یاد رکھیں پرامن احتجاج ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے. جب ہم کال دیتے ہیں پرامن احتجاج کی, جو عمران خان نے دی تھی, پرامن احتجاج کی کال تھی. جب کوئی اس کو چیلنج کرے گا, پروسیکیوٹر ہو جائے یا اس کے اوپر کوئی سزا دے جج, ان کے اوپر آئین کی خلاف ورزی کی کرمنل پروسیڈنگز بنتی ہیں. اور یہ اعتزاز احسن بھی کہہ چکے ہیں جو غلط سزائیں دے رہے ہیں, ان کے اوپر بھی ججز کے اوپر بھی کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے اور لائسنس سسپینڈ ہونے چاہیے جو پروسیکیوٹر یہ کر رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہی ہوں پرامن احتجاج ہمارا آئین حق دیتا ہے اس چیز کے اوپر. جب آئین ہمیں حق دے رہا ہے, ہر پاکستانی کا یہ حق بنتا ہے کہ پرامن احتجاج کے لیے عمران خان کی جو لیڈر ہے اس کی آنکھ بچانے کے لیے میں صرف کہہ رہی ہوں آپ باہر نکلیں گے. اب ایک میں بات کرنا چاہتی